Assalamu alaikum class 10. This is Miss Bushra from Universal High School and it's our Pakistan Studies lecture number 9. क्लास 10 लेक्चर नंबर 8 में हमने बेनज़ीर भुट्टो के सेकेंड एरा के बारे में पढ़ा था। दूसरी मरतबा जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो उसने क्या क्या काम किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी लॉन्ग क्वेश्चन था। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बच्चों ने इसे याद कर लिया है। आज के हमारे लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इनकी भी गवर्नमेंट के 2 एराज हमारे सिलेबस में शामिल हैं। वैसे तो इनके 3 हैं, लेकिन 2 एराज हमारे सिलेबस में शामिल हैं। हम आज इनका फर्स्ट एरा जो है वो उसके हवाले से पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम पब्लिक के लिए, पाकिस्तान के लिए किए। क्लास 10 आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स में से पेज नंबर 18 ओपन करें। क्लास 10 हमारे पास फर्स्ट गवर्नमेंट एरा जो है वो नवंबर 1990 से लेकर जुलाई 1993 तक है। सेकंड गवर्नमेंट टर्म जो है फरवरी 1997 से लेकर अक्टूबर 1999 तक। 1999 से तक हमने इसको कर लिया। तो हमारे पास पहले इसका इंट्रोडक्शन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट, फर्स्ट गवर्नमेंट। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग टुक द ओथ वादा करना, कसम उठाना, हल्फ उठाना एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑन नवंबर 1990। फर्स्ट टाइम कब बना, अंडरलाइन करके इस डेट को अच्छी तरह से याद करना है क्लास 10। द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिज फर्स्ट टर्म आर एज अंडर। फर्स्ट वन, अनाउंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी, ज़री पॉलिसी का ऐलान करना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट अनाउंस्ड एग्रीकल्चरल पॉलिसी फॉर द बेटरमेंट फ़ायदा ऑफ द फार्मर्स इन 1991। 10 crore rupees were allocated for this policy. allocated देना। सेकेंड हमारे पास है प्राइवेटाइजेशन कमीशन, निजकारी एक कमीशन को प्राइवेट करना। द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड प्राइवेटाइजेशन कमीशन इन 1991। ऑफिशियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर रिफॉर्म्ड। रिफॉर्म्ड होता है इस्लाह करना, करेक्शन करना, रिफॉर्म करना। अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक उसे रिफॉर्म किया गया। बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर वर इनकरेज्ड। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जो थे उनकी हौसला अफजाई हुई। सम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस वर सोल्ड आउट थ्रू दिस प्राइवेटाइजेशन कमीशन। एक कमीशन बनाया गया, उसके मुताबिक जितनी भी गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टीज़ थी उनको प्राइवेटाइज किया गया, उनको आम लोगों को बेचा गया। विच क्रिएटेड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इकॉनमी। नेशनल इकॉनमी पर उसके मस्बत असरात हुए। थर्ड हमारे पास है एग्रीमेंट अमंग प्रोविंसेस ऑन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। पानी पर प्रोविंसेस की आपस की जो लड़ाई थी उसके ऊपर फैसला किया गया कि उसका क्या करना है। अमूट डिस्प्यूट, मुसलसल एक चलता हुआ झगड़ा, वॉज गोइंग ऑन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पानी की तकसीम पर ऑफ द रिवर इंडस अमंग द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। Through the efforts of the government, an agreement was signed among the provinces. सूबों के दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन हुआ पानी के हवाले से। एंड द डिस्प्यूट, झगड़ा, ऑफ वाटर वाज रिजॉल्व फॉर एवर, हमेशा के लिए रिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पर है बैतुल माल, कौमी खजाना। द गवर्नमेंट ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एस्टेब्लिश्ड बैतुल माल इन 1992 which provided financial help and aid फॉर द पुअर। नंबर 5 पे हमारे पास क्लास 10 है फॉरेन पॉलिसी। द गवर्नमेंट ब्रॉट मैनी पॉजिटिव चेंजेस इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी बैरून मुल्क जितनी पॉलिसी बनाई जाती है। पीस वॉज ब्रॉट इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में अमन लाया गया थ्रू नेगोशिएशंस विद डिफरेंट अफगान लीडर्स। नेगोशिएशन, बातचीत, गुफ्तगू, टेबल टॉक। एफर्ट्स वर कंटिन्यूड फॉर पैचिंग अप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप्स के दरमियान में जो डिफरेंस थे उन्हें ख़त्म करने की कोशिशें की गई। इंडिया वॉज ऑफिशियली इन्वाइटेड फॉर रिजॉल्विंग कश्मीर इशू बट दीज नेगोशिएशंस वर नॉट सक्सेसफुल। ये तमाम बातचीत कामयाब ना हो सकी। व्हेन एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद, किसी भी मज़हब को जब इंतहा तक ले जाते हैं तो वो एक्सट्रीमिस्ट इंग्लिश में इसका लफ्ज़ है। इन इंडिया डिमोलिश शहीद किया बाबरी मॉस्क इन 1992। नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान पास्ट आ कंडेमनेशन, मजम्मत करना, बुरा भला कहना। रेजोल्यूशन,
تو قرارداد مذمت کے لیے قرارداد پیش کی گئی. دا گورنمنٹ آف پاکستان میڈ اٹس بیسٹ ایفرٹس فار اسٹیبلشنگ گڈ ریلیشنس ود امریکہ اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. نواز شریف کی گورنمنٹ نے اور باقی تمام نے بھی کوششیں بہت کی، لیکن نواز شریف نے تھوڑی سی زیادہ کی ہیں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی. پاکستان اڈاپٹیڈ اے ڈیفینسو پالیسی ایٹ دا امریکن انویژن آف عراق. عراق میں جب امریکہ نے اپنی فوجیں داخل کیں تو پاکستان نے ایک بہت ہی محتاط سی پالیسی اپنائی کہ دونوں طرف تھوڑا تھوڑا ساتھ دیا اور کسی ایک کا بھی پورا ساتھ نہ دیا. نمبر 6 پر ہمارے پاس ہے نیشنل پلانس. دا گورنمنٹ اسٹارٹیڈ نیشنل اسکیمس لائک نیشنل کنسٹرکشن پروگرام، سیلف امپلائمنٹ اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اینڈ یلو کیب اسکیم فار بیٹرمنٹ آف پیپل وچ پروو ٹو بی کوائٹ سکسیزفل، جو کافی کامیاب ہوئے. تو آپ یہ جو اس کے پلانز ہیں اس حکومت کے، ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کا لاسٹ ہے دا ڈسمسل آف میاں محمد نواز شریف. یہ کیسے ڈسمس ہوا؟ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان ڈسمسڈ نواز شریف گورنمنٹ انڈر سیکشن 58(2)B. کلاس 10 کو اگر یاد ہو تو گورنمنٹ جو تھی بے نظیر بھٹو کی دونوں دفعہ جب ڈسمس ہوئی تو کس سیکشن کے انڈر ہوئی؟ یس کلاس 10 58(2)B of the constitution in April 1993. He had ruled for about 2.5 years. Mr. Balkh Sher Mazari was appointed as caretaker prime minister. جب ایک پرائم منسٹر کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر نیا آتا ہے کیئر ٹیکر، نگران وزیر اعظم بنا. دا مسلم لیگ فائلڈ این اپیل اگینسٹ دس پریزیڈینشیل ڈیسیژن. صدارتی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اپیل ہوئی. دا سپریم کورٹ کینسلڈ دا پریزیڈینشیل ڈیسیژن اینڈ ریسٹورڈ، اور محفوظ کر دیا، واپس بحال کر دیا نواز شریف گورنمنٹ. بٹ ڈفرینسز بٹوین غلام اسحاق خان اینڈ نواز شریف گاٹ مور ٹینس. زیادہ شدید ہو گئے دونوں کے درمیان اختلافات. ایٹ لاسٹ نواز شریف ریزائنڈ ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان and Ghulam Ishaq Khan resigned from the post of the President of Pakistan in July 1993. دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر غصے میں آ کر اپنا اپنا استعفیٰ دے دیا. معین قریشی was selected as caretaker prime minister and announced elections in the country. caretaker prime minister بنا اور ملک میں انتخابات کا اعلان کیا. نیکسٹ ہمارے پاس اس کا سیکنڈ ٹرم آف دا گورنمنٹ آف مسٹر نواز شریف ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.